ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਮਗਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫਤਵਾ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ, ਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਲ ਕਾਫਿरून ਹੱਕਾ, ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸੇ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਤਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵਾਂਗਾ ਐ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਮਤਲਬ ਕੈਸੇ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਸੁਣਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਤੇ ਸੋਚਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੀ ਭੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਈ ਨਹੀਂ ਓਏ ਅਮਰ ਨੇ ਵੇ ਫਰਾਡ ਕਰਤਾ, ਓਏ ਅਮਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੁਣਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੱਲ ਯਾਰ ਫੇਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਹਿਲ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕੰਮ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਰ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂਗਾ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਹੱਕ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਸ ਐਸਾ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਏਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਾਫਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਖਲੋਤਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਅਗਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ, ਕਤਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਡਟੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਜਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ, ਕਤਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਥੱਲਿਓਂ ਕਰਕੇ ਵੱਢਿਓ, ਜਿਸੇ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਧੌਣ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੌਣ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਵੱਢਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਧੌਣ ਥੱਲਿਓਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੱਢਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਬਈ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਾਇਮ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਹ ਇਤਮੀਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਇਤਮੀਨਾਨ ਕਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਇਤਮੀਨਾਨ ਕਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਟਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਅਸਲ ਹਕੀਕੀ ਇਤਮੀਨਾਨ ਕਲਬ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਵਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ।
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ पे ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾइवेट, इस नंबर पे रब्ता करें, जमात से रब्ता करें। ख्वाजा साहब जब आप ये मजमून पढ़े या अपने साथियों से डिस्कस करें ना, तो मजमून का आखिरी हिस्सा जो है ना, आखिरी पेज वो लाजमी पढ़िएगा। वहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन दी हुई है। हाँ बिल्कुल, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। मजमून और पढ़ लांगा बल्कि ऐसे बनने सारे पढ़ो, सारे पढ़ो, कोई मसला नहीं सर। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है मेहरबानी बहुत बहुत ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। हाँ जी टाक मास्टर साहब, हुण तुहानू बड़ी अग लगी सी, तुसीं गल कर लो कि तुसां हत्थ चुके सी। वालेकुम। आप नज़ीर भाई बड़े बुरे फंसे वैसे तो। बहुत बहुत बुरा फसे, मैं माफी मंगनी पैगी मैनूं। नहीं टाक मास्टर साहब तुसीं सियाणे बाणे बंदे हो। ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਬਾਤ नहीं जी, अल्लाह ताला फरमाता है जो कुरान की बात है, कुरान के नज़दीक काफर है। सारा कुछ तो उन्होंने जगह जगह ते लिखिਆ। हाँ ਇਹ ਆਖਿਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਡੂਬਤੇ ਕੋ ਤਿਨਕੇ का सहारा, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। बात है ना, ਐ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 3-4 ਲੈਣਾ ने, सुनो जरा। वो नहीं मैंने भी कहते देखी हुई है, मैंने देखी हुई है। मुझे ये बताएं कि जब वो कह रहे हैं कि ये कुरान का फतवा है, तो कुरान में तो फतवा मौजूद है। हाँ जी, तो बस फिर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੰਨਣ? वो ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਤੇ ਨਾ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ हाँ नहीं, बदलने वाला कौन है जी? मैं तो साफ देखो, ऐसी कहता हूँ, साफ कहता हूँ काफिर है और एक नबी को नहीं मानता। ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਵਾਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹੁਣ ਜਵਾਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗੇ। आते नहीं हो ना, आयत साफ कहती है कि ਜਿਹੜੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਕਾਫਰ ਨੇ, मिर्जा साहब, उन्होंने मुसलमान- मिर्जा बशीर साहब ने ना इंज दे लोगों ने उन्होंने क्या है, मुनाफिक ने उन्होंने लिखा कि अब तुमको इख्तियार है कि या मसीह मौद के मुनकरों को मुसलमान कहकर मसीह मौद पर कुफर का फतवा लगाओ, और या मसीह मौद को सच्चा मानकर इसके मुनकरों को काफिर जानो। ये नहीं हो सकता कि तुम दोनों को मुसलमान समझो, क्योंकि आयत करीम साहब बताती है कि अगर मुदई काफिर नहीं तो मुकज्जब जरूर काफिर है। बस खुदारा अपना निफाक छोड़ दो। वो कह रहे हैं मुनाफिक ने ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ मुसलमान, मिर्जा साहब भी मुसलमान ने, ते अभी मुसलमान ने। तो इंतहाई क्लियर बात है ना। अब इसमें अब हम क्या है, आपको खुश हो जाना चाहिए कि आप लोग काफिर है ना, आपकी मुराद पूरी हुई। जी अस्सलाम वालेकुम। ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਖਣ ਅਸੀਂ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਪੇ ਕਰਨੇ, ਕਾਫਰ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਹ ਆਖਣ ਤੇ ਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। नहीं हुज्जत है फिर मसीह मौद ही है ना। इंज DYFI आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी भाई मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। खत्म नबूवत का नारा जो है बुलंद रखें, क्योंकि आगे मैं 2-3 रोड से होके आया हूँ, वहाँ अल्लाह माफ़ करे कादियानी हर जगह बैठा हुआ है, ठीक है। हर जगह मतलब एक कादियानी जो है ना अपना नारा बुलंद कर रहा है, ठीक है। और हमारी वो बात सुन के राज़ी नहीं है। मैं 2-3 गेस्ट कॉल्स पे भी गया हूँ तो वो हमारी बात सुन के राज़ी नहीं है, ठीक है। अपनी दबाई जाते हैं। यार देखो, बात करने का मकसद है, मैं आपके बराबर बैठा हूँ ना, मैं आपको बात कह रहा हूँ, आप मेरी सुन रहे हैं। आपकी जब आपकी बोलने की बात होगी मैं आपकी सुनूंगा, आप मेरी सुनेंगे आराम से, फिर ठीक है। अब मैं आपकी सुनूंगा आराम से। बात करने का ये मकसद है, आप लोग अपना माशाल्लाह जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ अप्रिशिएट करने आया था। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो आपकी अच्छा, बात नहीं सुन रहे, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। अगर वो भाई आपकी बात वो नहीं किसी सुन के रहे तो सुन के राजी आपकी नहीं, बात उनके इस आए कोई काबिल होगी फतवा नहीं। रखते हैं ना, मैंने उनके साथ 2-3 अहदीस के मुताबिक बात की है। अहदीस आके रख के मैंने बात की है। नहीं, सुन के राजी मैंने नहीं। ये पूछा है, वो आपकी बात सुन के राजी नहीं है? ना 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 तो बड़ी ये तो बहुत अच्छी बात है। गालियां भी देते हैं साथ।
وہ بہت بہت بڑے بغیرت آدمی ہے، ٹھیک ہے وہ نہیں نہیں نہیں، آپ نے نہیں گالی دینی، آپ نے نہیں گالی دینی، وہ نہیں، میں گالیاں بھی نہیں دیتے ہیں دیتا۔ آپ کو یار بات وہ دیتے ہیں، بغیرت بھی بالکل گالی دیتے ہوتی ہے ہیں، نا۔ بالکل دیتے ہیں۔ اچھا اگر وہ گالیاں بھی دیں اور مسلمانوں کی بات بھی نہ سنیں تو ہمارا تو یہی تو ہمارا پروگرام ہے، یہی تو ہم چاہتے ہیں بھائی میں بھی تو کہ وہ یہی کہہ رہا ہوں، مسلمانوں مسلمان ہے ہی نہیں، وہ تو پھر کافر ہوئے نا۔ آپ گالیاں بھی وہ دے رہے ہو، اگلے کی بات بھی نہیں سن رہے۔ بھائی میں جو بات کہہ رہا ہوں نا تھوڑا غور سے سن لیں اور اس پہ تھوڑا غور بھی کریں اگر اللہ توفیق دے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ مسلمانوں کی بات نہ سنیں، ان سے مس بہیو کریں، ان کو گالیاں دیں تو یہ تو اچھی بات ہے نا، یہ تو ہمارے فائدے میں ہے۔ بالکل بالکل، نو ڈاؤٹ، اس چیز میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس چیز میں۔ میں اسی چیز کو آپ کو بتانے آیا یہاں کہ اب ماشاءاللہ آپ بہت سمجھ گئے بھائی، بات، اگر یہ اب آپ سمجھ گئے، سیانے ہو گئے ماشاءاللہ۔ اگر ان لوگوں نے ان کی بات سنی نہیں ہے تو ان کی بات اس قابل ہوگی نہیں کہ سنی جائے۔ کون سی ان کو بات ہے؟ گالیاں دے کے بھیجنا چاہیے تھا ان کو، میں تو خوش ہوں، گالیاں دی آپ کو انہوں نے۔ نہیں، ہم احمدی گالیاں نہیں نکالتے میرے پاس۔ نہیں دو چار گالیاں بھی دیں تو زیادہ مزہ آپ تو مزہ آ گیا، احمدی میرے پاس آ گیا، بہت اچھی بات ہوگی۔ آپ لوگ گالیاں نہیں دیتے؟ ایک منٹ میری یہ بات سنو آرام سے بھائی، آپ لوگ گالیاں نہیں دیتے؟ آپ نے نہیں دینی، آپ نے گالی نہیں دینی، بالکل۔ میں آپ کو براڈ شیئر کرتا ہوں، وہاں جا کے دیکھو آپ لوگ کے وہاں احمدی بیٹھ کے کیا کیا گر کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ بات کرنا گالیاں دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ حبیث آدمی ہیں آپ لوگ کے احمدی، آپ بھی اندر شامل ہو، حبیث آدمی ہو آپ لوگ۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں اصل میں میرے بھائی اس طرح کا لفظ نہیں استعمال کرنا۔ عامر نذیر بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا، ان کی مسلمانی تو اجاگر ہونے دیں۔ نہیں ہم نے اپنی براڈ پر خبیث کا لفظ، بغیرت کا لفظ، لانتی وغیرہ وغیرہ ہم نے نہیں استعمال کرنا، بالکل۔ آپ لوگ ہے خبیث، احمدی جتنے یہاں بیٹھے ہوئے سارے خبیث ہو، لانتی ہو۔ عامر نذیر بھائی نہیں ہے بھائی، نہیں بھائی یہ بار بار منع کیا ہے تو وہ نہیں مان رہے تو پھر بھائی ہم تو گالیاں نہیں دیں گے نا، اگر وہ دے رہے ہیں آپ کے ساتھ مس بہیو کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ نہیں عامر نذیر بھائی، اب آپ یہ جو ان سے کچھ گالیاں آ کے کھائیں۔ کہہ رہا ہے، ابھی جو کچھ آ کے کہہ رہا ہے، آپ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیں گالیاں نکال رہے تھے، تو اب آپ دیکھ لیں کہ کون بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ میں تو ایک عرصہ دراز سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیں گالیاں نہیں دے رہے، ہم بھی ان کو گالیاں دے رہے ہیں، سارے دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ تو ہے۔ میں تو ایک عرصہ دراز سے کہہ رہا ہوں، وہ بھی مجھے گالیاں دے رہے ہیں، میں بھی ان کو گالیاں دے رہا ہوں، سچ تو یہی ہے نا۔ نہیں بھائی، میں تو نہیں کہتا کہ میں ان لوگوں نے ساری رات آپ کا فوٹو، آپ کے ماں باپ کا فوٹو اور پتنی ایک عورت کوئی بات نہیں، میں نے ملک بھائی ادھر سے کافی بری گالیاں دی ہے مرزائیوں نے۔ ملک بھائی میں نے کافی ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ حوض کوثر میں پانی پکا ہو گیا پھر تے نہیں تو مزہ ہی آ گیا۔ ساری رات میری تصویر، میرے ابا جی کی بھی تصویر بھی ساتھ لگائے ہیں، میرے اماں جی کی تصویر بھی ان کے پاس ہے، وہ بھی لگائے ہیں۔ ان کی بھی مولویوں کی ہو گیا کیڑا کلا کلا جنت جا رہا۔ وہ میری بات سنیں، اسی طرح میں تو میرے ماں پیو میں تو میرے ماں پہ جا ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ। فوٹو لواؤ اپنی اتنے ماں پیو دی نا، میں نے کہیں فوٹو ہی لواندے ہیں۔ وہ عامر نذیر بھائی، میں نے ادھر کہیں لکھ دیا تھا کہ بھائی اسی طرح کسی کی ماں باپ کی اور بیوی کی فوٹو لگانا تو یہ جو ہے نا وہ کس کی دلیل ہے؟ بازاری ہونے کی دلیل ہے۔ پھر جو کچھ مجھے سننا پڑا وہ آپ کو پتہ ہی کی ہوگا۔ فوٹو ہے کہتے ہیں یہ اس کی اٹالین وائف ہے۔ پھر جناب میرے ساتھ بھی وہ عامر بھائی وہ بھی تھی فوٹو، آپ کے والدین کی بھی تھی اور آپ کی، اور ساری ملک رات بھائی ان کا قصور نہیں ہے۔ عامر نذیر بھائی نے انہوں نے ریکارڈنگ پیش کی مجھے کہ یہ جو عامر نذیر ہے اس نے جو ہے وہ آپ کی اس کی آواز سن لے کے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے مسرور کی بیوی کی فوٹو لگائیں اور جب تک میں نہیں کہتا لگا کے رکھیں، تو کہتا ہے کیوں کہا یہ نہیں بتایا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، یہ نہیں بتایا آپ کو کیوں کہا میں نے؟ نہیں یہ تو مجھے اگر نہیں پتا۔ سیانے بیانے بندے آپ ہوتے نہیں آپ کو پوچھنا چاہیے تھا نا کہ یہ اس نے کیوں کہا ہے۔ میں نے آپ سے تو ڈاکٹر ذکریہ سے آنا ہے، میری بات سنیں، آپ سے ڈاکٹر ذکریہ سے آنا ہے۔
میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ نے ماں باپ کی فوٹو لگائی ہوئی ہے یہ غلط لگائی ہوئی ہے، یہ بازاری باتیں ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے ریکارڈنگ سنا دی آپ کی. ریکارڈنگ سنا دی تو آپ لاجواب ہو گئے نا. پھر آپ سے زیادہ ڈاکٹر ذکریہ ہے، وہ سیانہ ہے، وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہے، وہ لاجواب نہیں ہوا. اس نے کہا کہ یہ جو بات آپ مجھے سنا رہے ہیں یہ اس بندے نے کیوں کہی ہے، کہ کی طرف سے کیا بات ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لڑکے نے بس کچھ اس طرح کی بات کہہ دی. انہوں نے کہا اس طرح نہیں، بات پوری بیان کرو. ہمارے لڑکے نے کیا کہا تھا جس کے جواب میں ضیاء رسول یہ کہہ رہا ہے، وہ بات بیان کرو مجھے. ہمارے اس لڑکے نے، اس نے کہا 3 دفعہ پہلے بھی یہ کام کیا ہے. وہ 2-3 دفعہ اس نے کہا. جی وہ کیا تھی بات؟ وہ بات ضیاء رسول بھائی کی پیش کر رہے تھے کہ دیکھو ضیاء رسول بھائی ہمارے فلانے کو گالیاں دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیوں دے رہے ہیں، ان کو کیا ہوا ہے. کہتے ہیں وہ ہمارے عمران کالو نے کوئی لفظ بولا تھا. تو اس نے کہا وہ لفظ بتاؤ، وہ پوری بات بتاؤ نا، کیوں ضیاء رسول یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو آپ تو پھر ڈاکٹر ذکریہ سے بھی کمزور نکلے نا، سمجھدار تو نہ نکلے نا ٹاک ماسٹر صاحب. اچھا آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ عامر نذیر نے یہ بات کیوں کہی ہے، مرزا مسرور کی بیوی کی فوٹو لٹکا کے ساری رات براڈ آن رکھو، کیوں کہا اس نے. خیر میری بات تو انہوں نے سننی بھی نہیں تھی کیونکہ میں غلطی کر رہا ہاں اگر وہ ریکارڈنگ، ہاں وہ تو ٹھیک ہے، اگر آپ وہ ریکارڈنگ سن لیتے جو عمران کالو نے وہاں پر طلت ظہور ملک کی براڈ پر باتیں کہی ہیں تو آپ اسی وقت بول اٹھتے کہ عامر نذیر نے تھوڑا کہا ہے. اس سے زیادہ کہنا چاہیے تھا. عامر نذیر کو یہ کہنا چاہیے تھا کپڑے بھی اتار دو ان کے، خواتین کے ننگی تصویریں لگاؤ ان کی، یہ کہنا چاہیے تھا اس کو. اگر آپ وہ سن لیتے، سنیں ذرا وہ ریکارڈنگ ان سے جا کے پوچھ کے نا، ان کو کہیں وہ عمران کالو کی وہ ریکارڈنگ ہمیں سنائیں جو اس نے طلت ظہور ملک کی براڈ پر پرسوں رات کو باتیں کی ہیں. وہ الفاظ سنا دیں مجھے بس. میرا ٹیکس بھی بند ہو چکا ہے وہاں پہ یار، چھوڑو. چلو یہ تو آپ کی قسمت ہے نا، جوں کملی پجے گی تو بھاری ہوے گی. ابھی تو پجی نہیں ہے تو پورا پانی لگا ہی نہیں ہے. اچھا بہرحال بکرا آپ نے گھیرا ہوا تھا تو بکرا آپ نے چھڑا لیا. وہ بکرا نہیں ہے، وہ ماشاءاللہ اچھا بھلا سیانہ بیانہ بندہ ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ بندہ سمجھدار ہی ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ سنوں گا میں سب کی، کروں گا اپنی عقل سے فیصلہ. وہ سمجھدار ہی ہوتا ہے، بیوقوف نہیں ہوتا. یہ تو کہنے کی باتیں ہیں نا جی. نہیں، بیوقوف وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے جو خلافت نے آرڈر دے دیا، مجھے جو حکم اور عدل نے کہہ دیا، جو مجھے مسیح موعود نے کہہ دیا، میں نے وہ ماننا ہے. وہ ہے دولے شاہ کا چوہا. ذہن پہ ٹھپے لگے ہوئے جو ہے نا وہ نہیں جاتے اتنی جلدی. چلیں جانے اللہ سے دعا ہم نے تو اللہ سے کی ہے نا کہ یا اللہ اس بندے کا سینہ کھول دے، اس کو شرح صدر عطا کر دے، اس کے دل کو کھول دے. حقیقت آپ کا نہیں آپ یہ نہیں سمجھتے. آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے تو کچھ نہیں کرنا، ہم نہیں کرنا ہے سب کچھ. استغفر اللہ یہ استغفر سارا اللہ. کچھ آپ نے اپنے کندھے پہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں نے بہت سارا اٹھانا ہے. ہم نے تو اللہ سے دعائیں مانگی آپ کے سامنے کہ یا اللہ تو اس بندے کے ساتھ بھلائی کر. یہ بندہ ماسٹر صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ مرزا صاحب نے جو کچھ کرنا تھا مرزا صاحب نے کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتا. مرزا صاحب کو بھی چھوڑ دیں، پھر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف جائے نا. یہ عامر بھائی کی دعائیں جو ہے نا دکھاوے کی کرتا تو دعائیں. ٹاک ماسٹر صاحب سب حقیقی طور پہ اللہ ہی ہے، لیکن اپنے بندوں کے ذمے وہ لگاتا ہے جو ڈیوٹی جس بندے کی ہوتی ہے. پیغمبروں کا بھی تو بھیجنے کا یہی مقصد تھا نا. اللہ ڈائریکٹ بھی سمجھا سکتا تھا سب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. عامر بھائی اگر تھوڑی سی بات چیت آپ کی ختم ہو گئی ہو تو کچھ سوالات ہیں، کروں؟ گو اہیڈ. جی بسم اللہ. اچھا پہلا سوال یہ ہے کہ جب مرزا صاحب کے خلاف استفتاء لکھا گیا مولوی حسین صاحب کی طرف سے، تو انہوں نے پہلا سوال لکھا کہ مرزا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ملائکہ ستاروں کی ارواح ہیں، وہ ستاروں کے لیے جان کا حکم رکھتے ہیں، لہٰذا وہ ان ستاروں سے کبھی جدا نہیں ہوتے. اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سوال میں پہلے اگر کسی کے پاس جا کے کروں، اس سے پہلے یہ نہیں ہے کہ اس کو ایڈریس کروا لیا جائے اور پتہ لگ جائے کہ اسلامی طور پر ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں یا ہمارا کیا موقف ہوتا ہے. میں یہ چاہ رہا تھا. ہاں جی، پہلی تو اس کا جواب دینے سے پہلے
मेरी गुजारिश है कि आपने पहले भी एक दो दफ़ा शेख मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह का नाम इस तरह से पुकारा है कि मौलवी हुसैन साहब। देखें, एक तो वो ऐसा अल्लाह का वली था कि तहज्जुद के मसल्ले पर अल्लाह ताला ने उसको मौत भेजी है। तहज्जुद के मसल्ले पर खड़े थे, वहीं पर मौत आई है। फालज का अटैक हुआ है, मसल्ले के ऊपर ही बैठ गए हैं, बीवी दौड़ती आई है, पानी लेकर आई है, वो कहती है अज़कार कर रहे थे, पढ़ रहे थे कुछ, मुझे अज़कार करते करते उनकी रूह वहीं परवाज करके मसल्ले के ऊपर ही। दूसरा ये है कि उस बंदे ने अपने गुलशन का नहीं सोचा, अपने बाग का नहीं सोचा, अपने उसके सारे लड़के खराब हो गए। बाग तेरे दी राखी कर कर चले खार हज़ारां, माली बाग नहीं वेखण देंदा आइयां जदों बहारां। उसने हजारों खार चले हैं, हजारों कांटे उसको चुभे हैं, लेकिन नबी के बाग की ऐसे उसने राखी की है। मिर्जा साहब लाहौर गए हैं, मोहम्मद हुसैन बटालवी पीछे लाहौर गया है। वहाँ मिर्जा साहब को पता लगा शेख बटालवी आ गया, वो वहाँ से सियालकोट चले गए हैं, शेख बटालवी पीछे सियालकोट चले गए हैं। मिर्जा साहब को पता लगा शेख बटालवी सियालकोट आ गया, मिर्जा साहब लुधियाने चले गए हैं, शेख बटालवी लुधियाने चला गया है। और मुसलमानों इस बंदे के फितने से बचना, और मुसलमानों इस बंदे के फितने से बचना, पीछे पीछे दौड़ो दौड़, बाग तेरे दी राखी कर कर चले खार हज़ारां, माली बाग नहीं वेखण देंदा आइयां जदों बहार। उसने अपना बाग खराब कर लिया, लेकिन नबी के बाग के लिए वो राखी करके गया है कि अल्लाह ताला ने इसी दुनिया पर उसकी रास्तबाजी की और उसके तकवे की गवाही दे दी है। उसको मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने झूठा साबित किया कि तुम्हारे पास तो गवाही को नहीं है मेरे इल्हाम का, तुम झूठ बोलते हो, मेरा कोई इल्हाम है सल्तनत बरतानिया ताफ्त साहब, लाओ पेश करो, कौन सा गवाह है तुम्हारे पास? शेख बटालवी के पास कोई गवाह नहीं था। गवाह था हाफिज अहमद, वो मिर्जा साहब का मरीद था, किताब किसी में लिखा हुआ नहीं था, रसाला किसी में लिखा हुआ नहीं था। शेख बटालवी झूठे साबित हो रहे हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी सच्चा साबित हो रहा है। वो बंदा 1920 में फौत होता है, 3 साल बाद अल्लाह ताला ने उसकी सच्चाई साबित करने के लिए सीरतुल मादी में लिखवा दिया उनके बेटे के हाथ। हाँ, मेरे अब्बा जी का इल्हाम था सल्तनत बरतानिया था। यार उसकी तो गवाही आसमानों से मैंने देखी आते हुए, तो नाम भी नबी पाक का है उसके साथ, तो मोहम्मद हुसैन कह दिया करें, ज्यादती ना किया करें। आमिर भाई माजरत के साथ मुझे ना आज पता लगा है, वो असल में मैंने पढ़ा था, मुझे लगा था कि शायद मोहम्मद शायद हमारे साथ, जिस तरह मेरा नाम मोहम्मद वलीद है, शायद ऐसे अगर उनका नाम मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी रहीमहुल्लाह था तो मैं ले लिया करूंगा। रिस्पेक्ट इस कदर ज्यादा है कि आप ये सोच नहीं सकते कि जितना मतलब लिटरेचर में पढ़ता हूँ तो उसके अंदर मौलवी साहब का ही पढ़ते हैं कि उनकी वजह से ही हम तक बातें पहुंची हैं। तो मुझे बस ये आज पता लगा है, तो रिस्पेक्ट की तरफ से आप ना फिक्र करें, बेतहाशा से भी बेतहाशा है दिल में। जज़ाकल्लाह। अच्छा, दूसरी जो बात है ना सितारों वाली, फरिश्तों वाली, फरिश्ते सितारों की रूहें हैं, मुसलमानों में से किसी का ये अकीदा नहीं है, बल्कि ये यूनानी फलसफा है, ये यूनान का फलसफा है। मुसलमानों में से किसी का ये अकीदा नहीं, हम में से किसी का नहीं, ना कुरान में है ना हदीस में है। और इसके अलावा अगर वो किसी गैर मारूफ बंदे का कोई ऐसा कौल पेश करें, किसी की किताब पेश करें, उठा के दीवार पे मारें उसको कहें मैं तो कुरान और हदीस को मानता हूँ, मेरे लिए तो अल्लाह का कुरान है या नबी का फरमान है। ले जाइए जिसकी आप बात पेश कर रहे हैं, कुरान में कहीं लिखा हुआ है कि फरिश्ते सितारों की रूहें हैं? क्या नबी के फरमान में कहीं लिखा हुआ है? नबी के फरमान में तो ये लिखा हुआ है कि मैंने जिब्रील को 2 बार जिंदगी में अपनी आंखों से देखा, उसी जिब्रील अपनी असली हालत में। नबी के फरमान में तो ये लिखा हुआ है कि जिब्रील आए थे तुम्हारे पास मदीना में, सहाबा बैठे हुए थे, एक बंदा आया साफ सुथरे लिबास, हजरत उमर कहते हैं ऐसे उजले कपड़े, कोई दाग नहीं, मट्टी का एक जर्रा नहीं उस पर, सीधा आके मस्जिद नबवी में नबी पाक के सामने बैठ गया, दो जानू होके, इतना करीब होके कि उसके घुटने नबी पाक के घुटनों के तकरीबन टच हो रहे थे, इतना करीब होके। कहने लगा अल्लाह के नबी इस्लाम क्या है? नबी पाक ने फरमाया, मिशकात की पहली हदीस है, जाके पढ़ लें।
اے اللہ کے رسول بتائیں ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بتایا یہ ایمان ہے. ساتھ ساتھ جو نبی علیہ السلام کہتے جاتے تھے ایمان یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، ساتھ ساتھ وہ کہتا جاتا تھا صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صحیح کہتے ہیں آپ، صحیح کہتے ہیں، سچ کہا آپ نے. وہ چلا گیا اٹھ کے بندہ. نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ بندہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ جانتا، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. نبی نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے. مرزا صاحب کہتے ہیں فرشتے جو ہیں وہ ستاروں سے الگ ہو ہی نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں فرشتے زمین پہ نازل ہوئے ہیں، کبھی انسانوں کی شکل میں، کبھی اپنی اصلی شکل میں، کبھی پردہ غیب سے آواز دے کر. فرشتے ہمیشہ فرشتہ ہی آیا کرتا تھا انبیاء کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، خود رسول اللہ کے پاس. تو جو بندہ یہ مسلمانوں میں سے کہتا ہے کہ فرشتے ستاروں کی روحیں ہیں یا وہ ستاروں سے الگ نہیں ہوتے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. جاہل ہے، گمراہ ہے، مخرج من الملہ ہے. مسلمانوں میں سے کوئی آئے، میں نے آج تک بہرحال کسی مسلمان کا ایسا کوئی قول پڑھا نہیں ہے، اگر کوئی پیش کرے اس کو اٹھا کے دیوار پہ ماریں. جی عامر بھائی یہی والی جون سی بات آپ نے ابھی کی ہے نا کہ یہ والا عقیدہ جو ہے کہ وہ انبیاء کرام کے پاس حضرت جبرائیل نہیں آتے تھے. یہی تھا بیسیکلی میرا اگلا سوال کہ وہ جب وہ استفتاء تھا نا اس کا جو اگلا سوال تھا وہ یہی تھا بیسیکلی کہ جو جبرائیل علیہ السلام ہیں وہ اپنا سورج کے ساتھ وہ اٹیچ ہے. میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. ہاں جبریل جس کا سورج سے تعلق ہے. ہاں میں جو پڑھتا ہوں آپ کو نا، میں پڑھ کے دیتا ہوں. اچھا عمر بھائی، یہ جو مرزا صاحب شیخ بطالوی رحمہ اللہ کو شیخ بطالوی لکھتے تھے، یہ گالی دینے کے لیے مرزا صاحب. ٹھیک، میں نے ایک دو جگہ کتاب پڑھا ہوں تو وہاں پہ یہ نام میں نے اسی طرح لکھا ہوا دیکھا ہے. مجھے لگا شاید مس پرنٹنگ ہے. گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہو. عامر بھائی یہ ہے دوسرا سوال ان کا ہے کہ جبرائیل جس کا سورج سے تعلق ہے وہ بذات خود اور حقیقتاً زمین پر نہیں آتا، نہیں اترتا. اس کا نزول جو شرع میں وارد ہے اس سے اس کی تاثیر کا نزول مراد ہے. آگے بھی ہے، آگے وہ کہتے ہیں نزول مراد ہے اس کی عکسی تصویر جو انبیاء کے خیال میں متمثل ہو جاتی ہے، جس کی جیسے آئینہ دیکھنے والے کو اپنا عکس نظر آتا ہے، صورت متمثل ہو جاتی ہے. یہ بات اس طرح تھی. یہ دوسرا سوال نا، یہ پہلے یہ دسو کہ تساں لیا کتوں ہے والا. میں آپ کو بتا دوں گا. اچھا ٹھیک ہے. یہ بات یہ ہے کہ یہ دوسری بات ہے کہ وہ جو کہتے ہیں فرشتہ نظر آتا ہے نا نبیوں کو، وہ ان کے خیال میں ایسے متمثل ہو جاتا ہے اس کی شکل فرشتے کی، جیسے آئینے کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے تو آئینے میں وہ اپنا عکس دیکھتا ہے. اب یہ بھی ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ نبی نے اگر کہا کہ میں نے جبریل کو دیکھا تو نبی نے جبریل کو ہی دیکھا ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے جبریل کو نہیں دیکھا بلکہ وہ نبی کا اپنا عکس تھا، جھوٹ بولتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک کفر ہے. تو ہمارے ساتھیوں کو اپنے کو بھی نہیں پتا کہ اس طرح کے بھی کفر لکھے ہوئے مرزا صاحب نے. عامر بھائی اس کے اندر جو ایک سورۃ النجم کی ایک آیت آتی ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. ایک سیکنڈ. ہاں جی بولیں. عامر بھائی جو ایک آیت آتی ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہی دیکھا تھا نا. اور پھر جس جگہ پہ آپ نے دو فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار اپنی زندگی میں ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا. وہ دونوں حالتیں، ایک تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ آئے تھے شاید اس وقت دیکھا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور دوسری بار کب تھا؟
और दूसरी दफ़ा कि इस वक्त मेरे भी ज़हन में नहीं है, मैं गाड़ी के ऊपर चढ़ा हूँ छत पे मैं देख के बता दूंगा। तो 2 दफ़ा देखा है बहरहाल, हदीस में आता है। अच्छा, और तीसरा सवाल है, अगर आप फ्री हैं तो, या आप थोड़ा बिजी हैं, थोड़ी देर तक कर देता हूँ मैं आपको। सुन रहा हूँ बहरहाल, मैंने वो लगाई हुआ है, एयरफोन लगाया हुआ है, पर मैं ट्रक के ऊपर चढ़ा हूँ ज़रा। कोई बात नहीं, आप हो जाए फ्री, मैं फिर कर लूँगा, मैं वेट करता हूँ। नहीं मैं सुन रहा हूँ, आप कर लें बात, अगर दूसरे साथियों ने कोई नहीं करा। उनका फिर तीसरा सवाल था कि मलकुल मौत भी बज़ाते खुद ज़मीन पर उतर कर कब्ज़े अरवाह नहीं करता, हाँ बल्कि क्या था, बल्कि उसकी तासीर से कब्ज़े अरवाह होता है। हाँ जी हाँ जी। ये बात मैंने फिर ये बात को थोड़ा सा पढ़ा कि मिर्जा साहब ने इसके बारे में लिखा क्या हुआ है, इसी के अंदर ये सारा कुछ फिर लिखा भी हुआ है ना, उन्होंने हवाले दिए में। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर लेते। एक एक गल लेना जेन च आप जैसा कि अक्सर औकात आप तो 1 सेकंड के अंदर इतनी रूहें कब्ज़ होती हैं, तो वो किस तरह इधर से उधर जा सकते हैं, उसमें तो 1 महीना लग सकता है। वो एक ला यानी सी कोई गुफ्तगू मुझे लगी है, तो मैंने कहा था इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पूछूंगा कि ये मिर्ज़ा साहब ने नेचरियों से लिया है। सर सैयद अहमद ख़ान जो था ना, उसने नेचरी ग्रोह की बुनियाद रखी थी कि हर चीज़ वही मानते हैं जो नेचर के मुताबिक है, जो चीज़ फितरत से हटी हुई है उसका वो इनकार करते हैं, उसकी कोई बातल तवील करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी अक्ल के मुताबिक फरिश्ता इतनी रफ्तार से आ नहीं सकता, इतना मुतहर्रक हो नहीं सकता कि एक ही सेकंड के अंदर हज़ारों लाखों लोगों की रूहें कब्ज़ कर ले। ऐसा हो नहीं सकता, हमारी अक्ल में नहीं आती। जो चीज़ हमारी अक्ल में नहीं आती उसकी हम कोई बातल तवील कर लेंगे। ये उन्होंने बात तवील की है कि फ़रिश्ता खुद नहीं आता रूह कब्ज़ करने के लिए, बल्कि उसकी तासीर से रूह कब्ज़ करती है। जबकि हमारा कुरान कहता है इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। जब ये जो नेक लोग, मुत्तकी परहेज़गार मुवाहिद लोग होते हैं, इनके पास फरिश्ते आते हैं ना, और जिन्होंने कहा कि हम अल्लाह को माबूद मानते हैं, अल्लाह हमारा माबूद है, और उस पर फिर इस्तकामत इख्तियार की, कायम रहे उस पर, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। हम कहते हैं, कुरान ने कहा है ना ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, हम इसको ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका ही मानते हैं, फरिश्तों का नज़ूल ही मानते हैं। मिर्ज़ा साहब सर सैयद अहमद ख़ान से बहुत मुतासर थे। जो ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात की भी उन्होंने इस तरह बातिल तवीलें की हैं ना, वो इसी वजह से की हैं कि कुछ बातें उन्होंने नेचरियों से ली हैं, कुछ बातें उन्होंने यूनानी फ़लसफ़े से ली हैं, कुछ बातें उन्होंने हिंदुओं के मज़हब से ली हैं, और ये मिर्ज़ाइयत मज़हब तैयार किया भाईजान। ये नेचरियों की बात है कि फ़रिश्ता अक्ल के ख़िलाफ़ है कि इतना वो तेज़ी से आके रूहें कब्ज़ कर ले। ये हो सकता है कि वो उधर ही अपनी जगह पे रहे और उसकी असर से ही लोगों की रूहें कब्ज़ हो जाएं। इसका इस्लामी शरीयत से कोई लेना देना, बल्कि इस्लामी शरीयत का इनकार है, सीधा सीधा। अच्छा अब मेरे भी सवाल है कुछ, मैं भी एक किताब पढ़ रहा हूँ, उसमें एक पहले उनको फ्री हो लेने देना है बिलाल भाई। अच्छा आप कर रहे हैं, एक भाई बात कर रहे हो तो उनको बात खत्म कर लेने दे करना। आमिर भाई, ये तो जो बातें आपने की हैं, ये तो मुझे सारी आती हैं समझ में। अब इसके कोई रेफरेंस के अंदर कुछ अहादीस मिल सकती हैं, या वो कुछ हैं आपके पास, या जैसे ज़िया भाई साथ बैठे हैं, अगर कुछ अहादीस जो हैं वो सर्च करके मिल जाएं, तो इंसान जब किसी से बात करता है, अब आपसे ने तो समझाया, हम समझते हैं, लेकिन आपको पता है जब जिनसे बात की जाती है ना, तो वो फिर उन्होंने तो बात माननी नहीं होती ना। तो कुछ ऐसे कुछ ठोस रेफरेंस मिल जाएं जिससे बंदे ने कभी बात करनी हो तो वो कर सके, अपनी बात पूरी पेश कर सके। नहीं, मसलन किस चीज़ के रेफरेंस आप मांग रहे हैं? कि जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जब वो आए थे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, एक तो वो हदीस कुदसी है ना जिसका आपने हवाला दिया, एक वो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जब 2 असली हालतों में देखा, उसका कोई हदीस का कोई नंबर जो है वो मिल जाए तो। हाँ वो देख लेंगे इंशाल्लाह, मैं दे देता हूँ आपको बता देते हैं। एक मरतबा मेरे ख्याल मिराज की रात में देखा है, और एक मरतबा ये गारे हराम।
अच्छा देखा मैं एक मिनट बताता हूँ आपको। गालबन अम्मा आयशा है इस हदीस की ये रावी है। बुखारी शरीफ में है ये हदीस शरीफ। एक मिनट। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम फी सूरतिही मर्रतैन। लेकिन पता नहीं आप ये किससे सवाल करना चाहते हैं। ये सवाल मिर्ज़ाइयों से करने वाले हैं नहीं। उसकी वो बातल तवील करेंगे, कुरान को और गालियां देंगे, मानेंगे नहीं। हमारा सिर्फ लोगों को बताना मकसद है। बताने वाली है बतौर हाँ, दर्स। ये देखें कुरान कहता है या अय्यतु हन नफ्सुल मुतमइन्ना, या ए नफ्से मुतमइन्ना ए नफ्से मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक, अपने रब की तरफ लौट जा, राज़ियतम मर्ज़िया। राज़ी 5 मिनट दीजिएगा, मुझे कॉल आ रही है। आप ठीक मैं 1 मिनट आता हूँ, 5 मिनट। ठीक हो गया। ये आप सवाल बता कोई बंदा बिलाल भाई, ये जो सवाल है ना ये उनसे ना करें। ये सवाल करेंगे वो पंचर पे पंचर लगाएंगे, कुरान की तौहीन करें, क्योंकि हमने माननी नहीं है कुरान का। वो मजाक उड़ाना है, पहले ही मजाक उड़ाया हुआ है कि जिस तरह वो कल वो फरूक भाई ने कोई 2 दर्जन 3 दर्जन बताए। मौत का मानी मौत नहीं, दमिश्क का मानी दमिश्क नहीं, का वो उसका फतह का मानी फतह नहीं। हर चीज़ का उन्होंने जब माना बदला हुआ है तो आप उनके सामने कुरान की आयत पेश करके कहेंगे देखो यार यहाँ पर लिखा हुआ है फरिश्ते नाज़िल होते हैं। वो कहेंगे नहीं, इसका गहरा मैंने समझो ना, गौर करो ना इस पे। कुरान कहता है तदब्बर इख्तियार करो, तो आप तदब्बर नहीं ना करते, आप लोग ऐसे वैसे हैं। तो इसका ये तरीका है, इसका ये इलाज है कि आप लोगों को बताएं। बुखारी की 4855 हदीस है। अल्लाह का नबी ने फरमाया कि मैंने जिब्राइल को उनकी असल सूरत में देखा। जी आमिर भाई, मैं आपकी बातें बिल्कुल सुन रहा था। जी करें बात। मैं क्या बात कर रहा था अब? मैं ये कह रहा था कि ये उनके सामने, मिर्ज़ाइयों के सामने इस सवाल का जवाब नहीं मांगना, क्योंकि कुरान के साथ तो खिलवाड़ उन्होंने जा बजा किया हुआ है। आप उनके सामने ये आयतें रख के जवाब मांगेंगे, तमाशा करेंगे कुरान के साथ। लोगों को बताएं कि ये इनके कायद हैं, ये इनके नज़रियात हैं। लोग उनसे पूछें कि भाई इतना गंदा गलीज़ अकीदा लेकर फरिश्तों के बारे में, नज़ूलुल मलाइका के बारे में ये अकीदा है, मलकुल मौत के बारे में आपका ये अकीदा है, तो लोग उनसे पूछेंगे और इनसे बरात का ऐलान, वो अपने बंदे यानी उनसे पूछे, हमने नहीं पूछना। जमात अहमदिया के लोग गौर करें, वो पूछना चाहें तो अपने मरबियों से पूछें कि ये क्यों कुरान से खिलवाड़ किया गया है। बिल्कुल हो रहा है आमिर भाई। एक मुझ पे राज काली आश्कार हुआ है कि खैबर का मतलब खैबर नहीं है। हाँ, जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ ना, वो उसके सफ़े तो काफ़ी हैं, लेकिन उसमें बड़ी बड़ी मज़े की चीज़ें मुझे मिली। अच्छा सवाल मेरा है आमिर भाई। पहला सवाल ये है, एक मिनट इसको बंद कर लो, कि मरहम ईसा से पाई महज ईसा ने शिफा, मेरी मरहम से शिफा पाएगा। आगे एक मिनट, मेरी मरहम से शिफा पाएगा मुल्को दियार। इसमें जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मिर्ज़ा साहब ने इशारा किया है कि मरहम ईसा से पाई महज ईसा ने शिफा, ये क्या, इसकी क्या तशरीह बनती है आपके नज़दीक? उनका ये अकीदा है ना, उनका ये अकीदा है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम थे वो ज़ख्मी हालत में उतार लिए गए थे उससे, और बेहोशी की हालत में, ज़ख्मी हालत में उनको उतार के तो उनकी मरहम पट्टी की गई और मरहम एक लगाई गई, मरहम ईसा उसको बोलते हैं। मरहम लगाई गई और वो सेहतमंद हो गए ज़ख्मों से। यहाँ जहाँ उनके कील ठोके हुए थे, या जहाँ उनको नेज़े मारे गए थे, या छांटे मारे गए थे, माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो उन पर जो तशद्दुद वगैरह किया गया था उससे शिफा होगी मरहम लगाने से।
तो उसके बाद वो फिर सेहतमंद होके वहाँ से आ गए, चल के आ गए कश्मीर। ठीक है। अच्छा आमिर भाई, मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि अब वो इब्ने मरियम जिसका मुअल्लम जिसका एक मिनट जिसका रूहानी बाप अब वो इब्ने मरियम जिसका रूहानी बाप बजुज़ मुअल्लिम हकीकी के और कोई नहीं है, तो ये किसकी तरफ इशारा है मिर्ज़ा साहब का? दोबारा बोले। अब वो इब्ने मरियम जिसका रूहानी बाप बजुज़ मुअल्लिम हकीकी के अलावा और कोई नहीं है, तो क्या ये यहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ इशारा है? हाँ हाँ बिल्कुल, वो अल्लाह ताला को रूहानी बाप कहते हैं, अपने आप को रूहानी बेटा कहते हैं। ठीक है। ये किस इबारत, किस किताब की इबारत है? ये अज़ाला व हाम है आमिर भाई, जिल्द 3 है। ठीक हो गया। जी आमिर भाई मैं भी हो गया हूँ फ्री अब। ओके ओके, आप पहले कर लें। बिलाल भाई तो इधर ही है ना, इधर थल्ले धमकियां देनी शुरू हो जाता। मैंने मेरी कॉल चुक मैं कॉल व्हाट्सएप पे करनी शुरू हो जाता। जब दो बंदे बात कर रहे होते हैं यार, आप से ज्यादा अच्छी बात वो कर रहे हैं बड़े भाई हैं। ਮੈਨੂੰ ਵਾਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਡੂਡ ਸ਼ੇਅਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰਫ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡੂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਘੜੇ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ नहीं ਹੁੰਦਾ। लोग इंशाल्लाह फायदा ही ले रहे हैं, यहाँ से फायदा हो रहा है लोगों को। आमिर भाई मैं तो सिर्फ ऊपर नहीं आता, वरना तो जिस जगह पर आप बैठे होते हैं मैं उधर चुप करके नीचे बैठा सुन रहा होता हूँ आपको। ਇਹ ਥੱਲੇ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, अमल करिए नॉर्मली कुंडियां पान लगा ਸੀ ਥੱਲੇ। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था जब कि आप मौका करके समझा रहे थे उसको, और वो आगे से तेज बंदा था कि ये झूठ बोल रहा है, ये फलां कर रहा है। चले आप तो होते हुए हमें तो हिम्मत नहीं होती कि हम बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभी जो है ना वो उसकी जो डूड शादी थी ना, वो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। हालांकि वो मतलब इस तरह नहीं करता नॉर्मली, लेकिन पता नहीं क्या उसके अंदर ये आज मामला। नहीं, वो बंदा जो था ना, वो ख्वाजा साहब तो लेमास बंदे हैं, तो जवाब के लिए इसीलिए मैंने जवाब भाई को कहा कि आप बात करें। मैं वैसे भी बिजी था उस वक्त, तो मैंने कहा आप बात करें, मैं थोड़ा अपना काम कर लूँ, कोई मसला नहीं है। जी आमिर भाई आप बताएं, वो जो आप बात कर रहे थे, आपने वो आयत पढ़ी थी ना, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या। हाँ, फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। हाँ, ये उस वक्त की बात है जब फरिश्ता आता है और फरिश्ता बंदे को मुखातब होके कहता है, ए नफ्से मुतमइन्ना, लौट जा अपने रब की तरफ, राजी होके चल। वो तुझसे राजी हो चुका है, उसके बंदों में दाखिल हो जा, उसकी जन्नतों में दाखिल हो जा। तस्वीर आए तो तस्वीर कर ले क्या है? फरिश्ता आसमान पे ही रहे, सितारों पे ही रहे, अगर तस्वीर से रूह कब्ज हो जानी है तो ये बात कौन करता है? नेक मुत्तकी मुवाहिद, मौत से हमकरार होने वाले अल्लाह के नेक बंदे, उनको ये कौन कहता है कि नफ्से मुतमइन्ना अल्लाह की तरफ लौट जा अपने रब की तरफ, अल्लाह तुझसे राज़ी हो चुका है, उसके बंदों में दाखिल हो जा, उसकी जन्नतों में दाखिल। ये खुशखबरियाँ कौन देता है? अगर तासीर से रूह कब्ज़ हो जाती है तो ये खुशखबरियाँ कोई मुतकल्लम है ना इसके पीछे बात करने वाला? हाँ जी। तासीर तो ऐसे ही होती है ना कि जैसे हाथ है आपके, ताकत है एक, हाथ बोलता तो नहीं है ना, हाथ आपकी तासीर है। हाथ से आप किसी की गला दबा दें, बोलेगा नहीं। अगर आप उससे 1000 किलोमीटर के फासले पर है, हाथ आपका वहां पहुंच गया, आपने जान तो निकाल ली, बात तो ना आपने की उससे। तो यहाँ तो कुरान तो साफ कह रहा है कि वो उसको खुशखबरियाँ देते हैं नेक लोगों को कि तू जन्नत की खुशखबरी अभी से ले ले। अब ये नीचे देखें, बिलाल अपना नजफ अब्बास। अच्छा जी, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। वालेकुम सलाम। ਔਰ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦਰਸ਼ਨੀ, ਤੀਚੀ ਰੀਚੀ, ਮਿਟਨ ਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਦੇ ਨੇ?
ਇਹ ਹਾਲਾਤ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਲਓ ਬਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਟੀਚੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਅਗਰ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੌन सी ਉਹਦੀ तस्वीर ਸੀ? पूछ लो। आमिर भाई ये बात कहाँ लिखी हुई है ये टीची वाली? मुझे तो लगता था शायद ये ज़राए तफन्नुन ये बात की जाती है। नहीं नहीं, टीची लफ्ज उन्होंने बताया हुआ है, एक ही दफा है, 2 दफा नहीं है। तो उसने बंदे ने कहा, उसने फरिश्ता कहा मेरा नाम टीची है। जिल्द 22 सफ़ा नंबर 346, जिल्द 22 सफ़ा 346, यहाँ पे फरिश्ता है, उसका नाम है टीची। उसके बाद फिर चले जाएं जी तज़किरे में, और इसका सफ़ा नंबर है 69, आज से पहले वाला जो एडिशन है। हाँ भाई, वो कौन सा फरिश्ता है जिसने कहा था उठो सूरह नमाज पढ़ो, वो कौन सा फरिश्ता? बताता हूँ मैं। ज़िया भाई ये तज़किरे का कौन सा नंबर बताया आपने? पेज 69। इसमें जो फरिश्ता है इसका नाम है दर्शनी आदमी। ठीक है जी। दर्शनी आदमी वो है जो अंग्रेज की तरह गोरा 20-22 साल का कोई गोरा छोरा मुंडा नजर आया ना, तो कहते हैं उसने कहा मेरा नाम है दर्शनी आदमी, लो कर लो गल, मैं दर्शनी आदमी हूँ। आगे जी है सफ़ा नंबर 23, इसमें जो फरिश्ता है उसका नाम है खैराती। ये भी तज़किरे का है भाई 22? हाँ जी हाँ जी, तज़किरे का 22 नंबर 23, 1878 का ये नाम है मिर्जे का। 3 फरिश्ते आसमान की तरफ से ज़ाहिर हो गए, जिन में से एक का नाम खैराती था। खैराती या खैराती? खैराती। भाई आसमान की तरफ से जाहिर हो गए? हाँ, आसमान तो आए ने ना। क्या चीज है पॉइंट टू किलो। आगे जी अगला ही पेज है 24। एक शख्स जो मुझे फरिश्ता मालूम होता है, ख्वाब में देखा, मगर ख्वाब में महसूस हुआ कि इसका नाम शेर अली है। शेर अली फरिश्ता है। अगली है जी, कौन सा, इसका पेज नंबर क्या है ज़िया भाई? 24। आगे है जी 474। इधर एक फरिश्ता है जिसका नाम है मिठन लाल। अभी ये 7 इल्हाम के ना ईयर बता दें, आसान होता है फिर ढूंढना ना। डेट ईयर कौन से का है ये इल्हाम डेट का? एक मिनट, हमने ये डायरेक्ट गल्ला ने मिर्जा साहब इस भाई ये नाम नहीं ये है जी, इसमें डेट लिखी हुई है 31 अगस्त 1905। ये मिठन लाल है जी। आगे है 643, 643। इसमें एक फरिश्ता है, इसकी डेट है 1876, लेकिन वो आगे जाके लिखी हुई है इन्होंने एंड पे जाके। जी बिल्कुल तज़किरे के एंड में लिखे हुए हैं, लेकिन इसकी डेट 1876 की। ये कुछ मखसूस इल्हाम वहाँ पे एंड पे लिखे हुए इकट्ठे करके। इसमें है जी फरिश्ता, उसका नाम है हफीज़। इसके अलावा इनका एक फरिश्ता उबैदुल्ला भी है, एक फरिश्ती है सकीना, एक फरिश्ती है रानी, एक खूनी फरिश्ता है, में काफी हो गया मेरे ख्याल में। काफी हो गए। एक दायां और बायां फरिश्ता भी है। काफी हो गए। अच्छा ये आमिर भाई, इसके बाद ना आगे एक जो बात लिखी हुई है ना, मुझे वो बात थोड़ी सी समझ नहीं आई कि उसका ना वो उर्दू का मतलब क्या है। टीची टीची 2 बार नहीं है, टीची 1 बार ही है। ठीक है अपने यूसी भाई, वो असल में ये है कि उन्होंने लिखा है कि मैंने फरिश्ते से उसका नाम पूछा, उसने बताया मेरा नाम है टीची। अब आगे छोटा सा डॉट डाल के लिखा हुआ है टीची कहते हैं जल्दी आने वाले को।
تو ٹیچی چونکہ ڈاٹ درمیان میں صرف ڈاٹ ہی ہے تو اکثر ہمارے بھائی اس کو ٹیچی ٹیچی کہہ دیتے ہیں، جیسے یہ 2 مرتبہ یوز ہوا ہے۔ اصل میں وہ ایسے فکرہ ہے کہ اس کا نام ہے ٹیچی، ٹیچی جلد آنے والے کو کہتے ہیں۔ آگے مرزا اس کی نام کی وجہ تسمیہ بیان کر رہا ہے۔ وجہ تسمیہ ہو گیا، میرے سوال کا کوئی جواب دے دو کہ مرزائی انہاں نوں کہن جن انہاں فرشتیاں نوں تے پھر بھی مارے جاندے نے، کیونکہ انہاں دے مطابق انسانی شکل دے وچ جڑے نے جن ایگزسٹ نہیں کردے اس دنیا۔ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਲਤੀਫਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਬਾਰਤ ਧਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਆਖਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਤਾਂ ਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੌਣਕ ਲਾਇਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਲੀਦ ਭਾਈ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ جی ٹھیک ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂ موبائل। ولید بھائی یہ بخاری میں نا اگر آپ دیکھیں گے نا تو 4855 اور ایک منٹ رکے، میں نا لکھتا ہوں، ایک منٹ، ویٹ 4855 اور دوسری کون سی بتائیے؟ 4856 4856 اور 4857 4857 بخاری، بہترین ہو یہ گیا۔ حدیث جو ہے یہاں پہ بیان ہے، میرے خیال سے ایک ہی حدیث کے 2 سے 3 طرق ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نے جبرائیل کو اس کی اصل صورت میں دیکھا۔ ایک جگہ پہ فرما رہے ہیں کہ 2 دفعہ مطلب نہ دیکھا ان کی اصل صورت میں، اور ایک آیت روایت میں ہے کہ ان کے 600 پر تھے، یعنی ان کا حلیہ مبارک بھی اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی جی جی، بس گڈ ہو گیا۔ میں نا بس یہی ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کل نا یہ والی حدیث تو میں نے سنی ہوئی تھی پر مجھے مل نہیں رہی تھی یہ نا۔ یہ بخاری میں ہی ہے، اور اگر کوئی مرزائی کہے نا کہ بخاری میں ہے تو قرآن کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے، تو اسے پہلے تو آپ مرزا صاحب والی پھکی دیجئے گا کہ مرزا صاحب نے فرمایا اصل کتاب ہے بعد از کتاب اللہ۔ اگر وہ اس پر بھی نہ مانے تو اسے کہیے گا کہ مسلم موعود نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ نے عالم رویا میں بتایا ہے، رویا میں کہ لیکن ٹاپک چینج ہو جانا بلال، گل بدل جانی ہے نا۔ یار نجف تو بہت ٹیچی ہیں، چپ کر تو بھی میٹھا نے بس ہو۔ اچھا، اگر وہ انکار کرے نا بخاری سے تو انہیں ایک تو مرزا صاحب کا حوالہ، دوسرا جو مسلم موعود ہے نا ان کا، اس نے کہا ہے کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ بخاری کی جس قدر حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری سچی ہیں، اس کا حوالہ بھی لے لیجئے گا، کیونکہ جب یہ بخاری وہ بتا دیں حوالہ بتا دیں۔ آتے نا، کیونکہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا، میرے آئی پیڈ میں ہی ہے، وہ ابھی موجود نہیں ہے پاس۔ حامد بھائی آتے ہیں، ضیاء بھائی سے لے لیں یہ جو ہے نا۔ ضیاء بھائی موجود ہیں؟ جی ضیاء بھائی ہیں؟ ضیاء بھائی یہ اس کا حوالہ کیا ہے کہ جو وہ مرزا بشیر الدین نے کہا تھا کہ عالم رویا میں، یہ جو بلال بھائی نے بات کیا کہ صحیح بخاری کی ساری احادیث ٹھیک ہیں؟ اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو، بلکہ 2-3 حوالے آپ کو دیتا ہوں۔ جی جی یہ پہلا حوالہ اس کا ہے جی، وہ لکھ لیں، بتائیں۔ یہ اشتہار ہے مرزا غلام قادیانی کا 1 اگست 1891 کا۔ ایک منٹ رد کر یہ مجموعہ اشتہارات میں مل جائے گا آپ کو، 1 اگست 1891 کا اشتہار نکال لیں۔ 1 اگست 1891 ٹھیک ہے، اگلا بتائیں۔ اچھا جی، اور آپ نے یہ، ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اپنے پاس رکھ لیں، لیکن ان کو جو پیش کرنے ہیں وہ صرف 2 کافی ہیں۔ ایک ان کا ملفوظات کا ملفوظات ہے، یہ ملفوظ ہے 24 فروری 1901 کا، 24 فروری 1901۔ ایک یہ حوالہ لے جایا کریں ابھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، 24 فروری 1901 کا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں مرزا صاحب، یہی ایک کتاب ہے جو دنیا کی تمام کتابوں میں سے قرآن شریف کے بہت مطابق اور سب سے افضل اور صحیح ہے۔ اس کی دوسری بہن گویا مسلم، بخاری کے متعلق کہہ رہا ہے، ٹائٹل ہے صحیح بخاری اور مسلم کی عظمت۔ صحیح بخاری کے متعلق فرمایا، یہی ایک کتاب ہے جو دنیا کی تمام کتابوں میں سے قرآن شریف کے بہت مطابق اور سب سے افضل اور صحیح ہے۔ آگے ہے جی
مورخہ 29 جون 1944، یہ الفضل ہے۔ 29 یہ ایک منٹ رکیں پھر، الفضل کیا ڈیٹ کیا بتائیے آپ نے؟ 29 جون 29 جون 29 جون 1944 جی بتائیں۔ کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے رویا کے ذریعے بتایا ہے کہ بخاری میں جس قدر حدیثیں ہیں وہ سب سچی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی جی بس یہ دو کافی ہیں، اور بھی ہیں لیکن بس یہ دو کافی ہیں۔ نہیں بس ٹھیک ہے۔ ناف ولید بھائی، یہ جو ابھی ہے نا رویا والا حوالہ، جی 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 اس میں چلیں وقتی طور پر ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس کے لحاظ سے کوئی آپ کو چاہیے نا کہ اگر کوئی ریجیکٹ کر دے کہ میں تو نہیں مانتا یا میں نہیں کرتا، کہ میں آج کل ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں محدث، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ اگر میری امت میں پہلے امتوں میں ہوتے تھے لوگوں کو الہام وغیرہ، کہ میری امت میں اگر کوئی ایسا ہے تو عمر ہے۔ ہاں جی مرزا صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جو محدث ہوتا ہے نا یہ نبی ہوتا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر سارے کمالات وغیرہ یہ ہر کچھ جو ہے وہ محدث والا نبیوں والا ہوتا ہے، اور اس کو رویا اور الہام سارا کچھ۔ یہ میرا آج صبح کا یہ صبح یہی پڑھ رہا تھا میں، تو جو مرزا یہ مسلم موعود ہے نا ان سے بہتر تو پھر کوئی بھی نہیں نا، اور کوئی جو محدث ہو سکے۔ ضیاء بھائی اگر میں غلط بات کروں تو کریکشن کر دیجیے گا ساتھ نہیں ساتھ۔ بس یہ بہت لمبی فضول کی بحث ہو جائے گی، بس اس کو بتا دیں بھی آپ کا خلیفہ ہے دوسرا، اور وہ کہتا ہے مجھے خدا نے بتایا ہے، بس بات ختم ہے۔ نہیں مانیں گے، انکار کریں گے تو بس وہ سب لوگ سننے والے سن لیں گے کہ بھائی اب اس بندے کا انکار کر رہا ہے جو ان کا خلیفہ ہے اور مسلم موعود ہے، اور وہ کہہ رہا ہے مجھے خدا نے بتایا ہے، یہ اس کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سیدھا سیدھا حدیثوں کا انکار۔ کیونکہ جتنا آپ بات کو زیادہ لمبا کھینچیں گے کسی بھی بات کو، وہ آگے نئی بات میں نئی طویلیں، نئی بات میں نئی طویلیں، اصلی بات جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ بس ایک نقطے پہ ان کو پکڑ لیں، بس ادھر ہی گردن پہ پاؤں رکھیں اور گردن پکڑ کے الگ کر دیں۔ بالکل۔ جی آگے میں پھر بسم اللہ۔ اچھا چوتھی بات یہ تھی عامر بھائی کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نجوم کی تاثیرات سے ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں تو مجھے حدیث مل گئی تھی کہ جو شخص یہ مانتا ہے کہ علم نجوم یا ستارے یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ پاک اللہ کا منکر ہوا اور ستاروں پر ایمان رکھا اس نے۔ جس نے کہا بارش ہوئی ہے ستارے کی وجہ سے۔ ہاں جی جی۔ جو پانچویں بات ہے نا یہ ہے سمجھانے والی، مجھے یہ تھوڑا سا مجھے سمجھا دیں۔ وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ روح القدس، روح الامین، شدید القوا، ذو الافق الاعلی، جن کا ذکر شرع میں وارد ہے، وہ انسان ہی کی ایک صفت ہے جو خدا کی محبت اور اس کے محبوب انسان کی محبت کے باہم ملنے سے متولد ہوتی ہے۔ اب یہ متولد بھی نہیں سمجھ میں آیا اور یہ سمجھ نہیں آئی یہ بات ادھر ہو کیا رہی ہے۔ اور اگلی بات وہ کر رہے ہیں کہ ان دونوں محبتوں اور ان سے متولد نتیجہ یعنی روح القدس کا مجموعہ پاک تثلیث ہے۔ اب یہ کیا بات ہے؟ یہ دو پوائنٹس ہیں علیحدہ۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا روح القدس، سب مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کی مدد سے سرفراز کیا تھا۔ قرآن کی آیت ہے ضیاء بھائی کہ ہم نے اس کو روح القدس کی مدد دی عیسیٰ ابن مریم کو، تو اس سے مراد جبریل ہی ہے، یعنی سارے نبیوں کے پاس جبریل ہی آتے تھے۔ السلام علیکم۔ ہے جی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے اس کو روح القدس سے مدد فراہم کی، مدد عطا کی۔ روح القدس کا لفظی مطلب بھی ویسے بھی پاک روح ہے،
और फरिश्ते दर हकीकत वो रूहानी मखलूक ही है, उनका जिस्म मादी तो है नहीं ना। और रूहुल कुदस से मराद जिब्रील ही है कि वो एक पाक रूह है। अब मिर्जा साहब कहते हैं कि इस तरह की जितनी इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई है ना इस्लामी